स्टार्ट करें माँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथनित्वं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजिनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणा ललिता श्री विशाखन्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाणी पाश्चात्या देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण अनंत अनंत धन्यवाद हरिया बारी चंदकोन सांगला अम्मा अशीमुख हरिये ಒಂದು ಸಾವಿರ ಕಮಣ್ಣೆ ಮುನ್ಗೆತ್ತ हरे कृष्ण गीता महात्म्य सांगू कमगे लुटसची आद्या हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ श्री गीता महात्म्यम्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सत्कृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनम्। गीता सुगीता कर्तव्या किं नैष शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिस्मृता। भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिस्मृतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्मा न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः स्तुतिर्भुक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्र तस्य नामानि यानि कार्पण्येकं तस्य देवस्य सेव इति गीता महात्म्यम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण मस्त धन्यवाद मस्त चंदकोन रिसाइट केला मातुवे श्रीमुख हरिये ಒಂದು ಸಾವಿರ ಕಮಣ್ಣೆ ಮುನ್ಗೆತ್ತ उंगल पेरेंट्स अंके मस्त धन्यवाद श्री रश्मि भट्ट माताजी तुमका मस्त धन्यवाद माताजी तुमगल टीम आता कोणा सचरडवा मस्त धन्यवाद हरे कृष्ण आता आमगेल पारायण सुरू करूया आम्ही आज एक्का अध्याय अर्जुन विषाद योग सांगू आमगेल सची रश्मि भट्ट माताजी ने तांगेल टीम हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण फस्ट अध्याय चरडू ಗೆತ್ತಾಚೆ आद्य लीड करಮ್ಮ हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आज અમે फर्स्ट चैप्टर अर्जुन विषाद योग पारायण करता सती पारायण करू अवकाश दिल्याल भागवत पुराण कोंकणी तांका मस्त धन्यवाद सांगता। आता भगवत गीता पारायण करू येता सती
प्रेरणा बोरकर 1 to 5, प्रणम्या 6 to 10, आध्या नायक मलरहाम 11 to 15, आर्या नायक 16 to 19, रचना पै 20 to 24, मानवी प्रभु 25 to 29, रचना पै 30 to 34, वैष्णवी पै 35 to 43, श्रेयस कामत 44 to 47. अत प्रेरणा बोरकर तो स्टार्ट करें. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः. अर्जुन विषादयोगः. धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय. सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवान् व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत्. पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता. अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि. युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः. दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीयश्च वीर्यवान्. पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गव. हरे कृष्ण. युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान्. सौभद्रो द्रौपदेश्च सर्व एव महारथः. अस्माकं तु विशिष्याये तानि बोधा द्विजोत्तम. नायक मम सैन्यस्य सैन्यार्थं तान् ब्रवीमि. भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिं जयः. अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तदैव च. अन्ये च भवः शूर मदर्थे त्यक्तजीविताः. नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे शारदाः. अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं. पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि. तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः. सिंहनादं विनद्योचैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान्. ततः शङ्काश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त. सशब्दस्तु मुलोऽभवत्. ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्कौ प्रदद्मतुः. पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमः कर्मावृकोदरः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः देवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः. दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः. द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथिवीपते. सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मौ पृथक् पृथक्. सघोषोदार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्. नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.
अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धर्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युता यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्समानानवेक्षेऽहं ययेतेऽत्र समागताः धर्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः सञ्जय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। भीष्मद्रोण प्रमुखता सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति तत्र पश्यस्थितान् पार्थ पितृनाथ पितामहान् आचार्यनुकुलान् भ्रात्रान् पुत्रान् पौत्रान् सुखीं सदा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनायोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयादिष्टो विषेदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपदुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदश्यते। हरे कृष्णा। गाण्डीवं संसृते हस्तात् त्वक्चैव प्रहिदर्ह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा। हरे कृष्ण। एतानहन्तुमिच्छामि न तोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यादनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापदस्मानिवर्तितुम् कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः सङ्करो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरौ ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैः कुलज्ञानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा. सुषमा अनम्यूटर असतो, म्यूट करी. श्रेयस कामत. हरे कृष्ण. सांग. उच्च हरे नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवति शुश्रूषम अहो बतामहत्पापम् कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि मामा प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत्. सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. पूरा जने मस्त चंदकोन संग्रह अवकाश दिलेल भागवत पुराणी कोंकणी तंटा मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मस्त ಧನ್ಯವಾದ रश्मी भट माताजी. तुम्ही लायकोन ट्रेन केला तुमगेल चेडवांक मस्त खुशी दिसता. अशी प्रति एकादशी सेवा दिवक म्हणणे म्हणून घेता. हरे कृष्ण. आता दोन्ही अध्याय उच्चामी आमगेलोट सची रामकृष्ण प्रभुजनी तांगेल टीम. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. ममता माता जी लीड करता. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. दोन्ही अध्यायो सांख्ययोग सांगचा येत असची भक्तीन चिरस्वी श्लोक 1 and 2, भक्त तेजस आणि भक्त श्रेयस श्लोक 3 to 6, भक्त कौशिक आणि भक्त क्षितिज श्लोक 7 to 10, भक्तीन अनुराधा श्लोक 11 and 12, भक्तीन ईशा श्लोक 13 and 14, भक्त शुभम आणि भक्तीन साक्षी श्लोक 15 to 18, भक्त आयुष श्लोक 19 and 20, भक्त चरण आणि भक्तीन रचना श्लोक 21 to 24, भक्त सोहम श्लोक 25 and 26, व्यंकटेश प्रभु आणि शैला माताजी श्लोक 27 to 31, राधिका माताजी श्लोक 32 to 33, देवकी माताजी कृष्णा प्रभुजी आणि राधिका माताजी श्लोक 34 to 38, श्वेता माताजी श्लोक 39 and 40, सूर्यकला माताजी श्लोक 41 and 42, निर्मला माताजी आणि सुरेश प्रभु श्लोक 43 to 46, मारुती प्रभु आणि प्रीती माताजी श्लोक 47 to 50, दिव्या माताजी श्लोक 51 to 53, वसंत प्रभु आणि विष्णु प्रभु श्लोक 54 to 58, रूपा माताजी श्लोक 59 to 61, राजा प्रभु राधिका माताजी श्लोक 62 to 66, आणि उमेश प्रभु उषा माताजी आणि श्रीनिती माताजी श्लोक 67 to 72. हरे कृष्णा. चिरश्री हम स्टार्ट. सुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्. अथ तृतीयोऽध्यायः साङ्ख्ययोगः. संजय तं कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं निषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः. श्रीभगवानुवाच मय्या हुतत्स्वाकश्मलमिदं शृणुवे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुनम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. क्लैबं हास्मं गमो वार्ता नैतत्त्वायुपपद्यते
शूद्रहृदय दौर्बल्यम् त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्मं महासङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन ईशोऽपि प्रतिद्योत्सामि पूजार्हा वरिसूदन। गुरुन् हत्वा महानुभावान् श्रेयो भोक्तुमैक्यमपि अलोके हत्पार्थकामस्तु गुरुर्हैव भुञ्जीर भोगान् प्रदिग्गा न चैतद्विद्मा कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयो यानेव हत्वा न जिजीव क्षमा सेवस्थिता प्रमुखे दार्तराष्ट्र कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावा पश्यामि त्वा धर्मसम्पूर्णचेता यस्य रसानि शिष्टा ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शारिमां च प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि मम प्रपनुद्यात् यच्चोकमुच्चोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा सपत्नमृदं राजसुरमपि चाद्यपत्यम् संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दः तोष्णीबभूव यः तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोर्भयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचा। हरे कृष्ण। अनुराधा, स्वाति। अशोच्यानन्वशोचस्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। ओहो भगवान वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमि जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। ती अनेक वेळ म्हणता, सॉरी ना सांग सांग अनेक। हरे कृष्ण। भगवान अशोचानन्वशोचस्वं प्रज्ञावादां च भाषते गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमि जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरा प्राप्ते धीरस्तत्र न मुह्यति। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदुःखदाः आगामापायिनो नित्याः स्थितिक्षस्व भारत। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यं हि न व्यतयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभा समदुःखसुखं धीरं सोममृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वन्नयोस्तत्त्वत्तदर्शभिः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। हरे कृष्णा। आयुष। हरे कृष्णा।
य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचि न्यायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं ययेन मजमव्ययम् कथं स पुरुष पार्थ कं घातयति हन्तिकम् वासाचि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा निन्यानि संयत्ति नवानि देहि नैनं छिदन्ति शस्त्राणि नैन्यं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्ताप्यो यन्त्यापो न शोचयति मारुत अच्छेद्योर्यमोदायो यमक्लेद्यो शोष एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुर्चलोऽयं सनातन हरे कृष्णा सोम हरे कृष्ण अव्यक्तोऽयमचिन्तोऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि हरे कृष्ण हरे कृष्ण जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वशोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद्दति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैन्यमान्यः शृणोति श्रुत्वा वेनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितमुर्हसि धर्म्याद्धियुद्धात् श्रेयोऽन्य क्षत्रियस्य न विद्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यद्रश्चया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमुपावृतं सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चैत्यमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् सम्भावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते भयद्राणाद् परतं मस्यन्ते त्वां महारथाः एषाच्चन्त्वं बहुमतो भूतयास्यपि लाघवम् अवाच्यांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं न किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे वहीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्वं नैवं पापमवाप्स्यसि। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्त प्रहास्यति नेहा विक्रमणोषोऽस्ति मनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा व्यवसायात्मिका बुद्धिर् एकेः कुरु नन्दनः बहुशाखा व्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमा पुष्पिता वाचं प्रवदन्त्य विपश्चिता वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। हरे कृष्णा। निर्मला माताजी। हरे हरे कृष्ण। कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदा प्रिया विशेष बहुलां भोगेश्वर्य गतिं प्रति भोगेश्वर्य प्रसक्तानां तया परत चेतसां व्यवसायात्मिक बुद्धि समाधानं विधीयते। हरे कृष्ण। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवाजनर निर्दर्वद्वन्द्वो नित्यसत्यो निर्योगक्षेम आत्मवन् यावार्ता उदपाने सर्वत्र सम्प्रोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु मा ते संगस्त कर्मणि योगस्य कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते धूरे नैवरं कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणमन्निच्छ कृपणा फल हेतवः बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योग कर्म सुकौशलम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणी क्षीणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम अवाप्स्यसि। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितदिक्किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। श्रीभगवानुवाच प्रजाहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थितप्रज्ञस्य दोच्यते दुःखश्वेतोद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोध स्थितिर्धे मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानभिस्नेहस्त तत्राप्यशुभाशुभम् नाभिनिन्दन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कामोऽङ्गानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। विषया विनिवर्तन्ते
निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं द्रष्ट्रा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशहे यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहः स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवैश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चापमयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नाम विमाम्भसि तस्मादस्य महाबाहो निग्रहितानि सर्वशः इन्द्रियाणि अर्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आपूर्यमाणाम् अचला प्रतिष्ठम् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिम् आप्नोति न कामकामी विहाय कामन्या सर्वान् पुमां चरति निःस्पृहा निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिम् अधिगच्छति एषा भ्राम्यि स्थितिः पार्था नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा सामान्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणं रुच्यति। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्तु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम मा हरे 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 कृष्णा। गहना गहना कर्मणि कर्मण्य कर्म यः पश्ये अकर्मणि च कर्म यः
हरे कृष्णा. सगळ्यांनी लाईक करून सांगितलं असं भक्तीन चिरस्वी, भक्त तेजस, भक्त श्रेयस, भक्त कौशिक, भक्त क्षितिज, भक्तीन अनुराधा, भक्त आयुष, भक्त चरण, भक्तीन रचना, भक्त सोहम, वेंकटेश प्रभु, शैला माताजी, राधिका माताजी, देवकी माताजी, कृष्णा प्रभु, राधिका माताजी, श्वेता माताजी, सूर्यकला माताजी, निर्मला माताजी, सुरेश प्रभु, मारुती प्रभु, प्रीती माताजी, दिव्या माताजी, वसंत प्रभु, विष्णू प्रभु, रूपा माताजी आणि रामकृष्ण प्रभू आणि चंद्रिका माताजी, उमेश प्रभू, उषा माताजी आणि श्रीनिती माताजी सगळ्यांनी लाईक करून रिसाईट केलेलं असं. सगळ्यांका मस्त मस्त धन्यवाद. आणि भागवत पुराण कोंकणी टीमाक बी मस्त धन्यवाद. आणि भारती पै माताजी मस्त मस्त धन्यवाद. माताजी मागेले होड भाव आल्यात व्यंकटेश प्रभू ताण्यात रिसाईट केलं असं. व्यंकटेश प्रभू आणि शैला वहिनी दोघी जण आले 50th एनिव्हर्सरी काली दसऱ्या दिस झाले. तांगेल खातीर एक वेळा तुम्ही सगळ्यांनी एक वेळा वय एक महामंत्र रिसाईट करका म्हणून सांगून घेत. आमगे राईट माताजी. हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे 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 मस्त कृष्ण धन्यवाद हरे माताजी. हरे कृष्ण कृष्णा. कृष्ण मस्त धन्यवाद माताजी. तुमगे सगळे हरे टीम पळोवचे खुशी दिसता आणि सगळे चेडू मलगडी सक्कट जनाक तुमगे फॅमिली मेंबर्स घेवन येताची तुमेनी रामकृष्ण प्रभूची मस्त मस्त धन्यवाद. अशी प्रति एकादशी सेवा दिवका म्हणणे म्हणून घेता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता आज आमगे लुटू असची वरिष्ठ वैष्णव हिस ग्रेस उत्तम नरसिंह प्रभुजी. हरे कृष्ण प्रभुजी. दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम. ऐकत असती am I audible? वै वै प्रभुजी. हरे कृष्ण. Okay, thank you. हरे कृष्ण. आयच्या दिवसाक आम्ही ऐकल प्रकार आयची एकादशी नाव पापांकुश एकादशी नाही जाल्यार पाशांकुश एकादशी म्हणतात. एकादशी फूड आम्ही पळोवचे गेल्यार नवरात्री येता ताजे फुडें पितृपक्ष येता. पितृपक्ष जाले उपरांत महालय अमावास्या नवरात्री. नवरात्री जाले फुडले दामोदर कार्तिक महिने येवचे फुडें येवची एकादशी. एकादशी भारी व्हडलें महत्व. हे एकादशी इतलें म्हत्व असं केलं म्हळ्यार आमी आयकले पितृपक्ष म्हळ्यार आमी पित्रांक स्मरण करचें पितृपक्ष म्हणजे आनी कसो न्ही. आज कोणाक पित्रा उडक आसना बट आमगे शास्त्र कशें सांगता म्हळ्यार तांगेलें स्मरण करचें व्हड ताजे किंत व्हड सेव कसो न्ही ना. ताणें आमकां कितलें म्हूण केलां म्हळ्यार आमी विसरतात. आमी ताणें कदी म्हूण ताजे बगे आमी कंप्लेंट घेवन बसतात. धीर कंप्लेंट बट तांणी केल्लेले सेव आसा पळय ताजे 1% आमकां तांकां वापस करूं जायना. ताकाच आमी आज या भौतिक प्रपंचांत इतले कश्ट पडता आसत. ताजेकोसकर ह्या पितृपक्षांत आमकां सांगलें कशें म्हळ्यार पित्रालें स्मरण करा म्हणून. ताजे नंतर नवरात्री येता. तशें सांगलां म्हळ्यार पितृपक्ष जाले नंतर आमी मातृपक्ष म्हूण सांगना ती म्हळ्यार पितृ म्हळ्यार मातृ पितृ दोग जाण तांतूय येता. बट पितृपक्ष जाले नंतर मातेक आमी एक आराधन करून शक्ती कसं नसत तिका संतुष्ट करून म्हळ्यार ह्या नवरात्री दिवस 9 दिवस तिगेली अपार शक्ती असता म्हणतात. त्यांचे पितृपक्ष जाले नंतर येवचे 9 दिवस आमगेले आव सुद्दां नाशिल्ले. तशें म्हळ्यार दुर्गा काळी सरस्वती लक्ष्मी कोणें आसूं त्या परंपरा तुका येताले स्त्री कोण आसत पळय तांकां आराधन करता हे 9 दिवस. तशें आराधन केले निमित्त आमकां एक विशेष शक्ती मेळटा म्हणून सांगतात. बट आमकां गोत्त ना ते कसं शक्ती म्हणून. आराधन करता सुमार जन कशाला आराधन करता ती कितले जण आमी एक वेळा जेवता ती कितले जण आमी देवस्थानां वतात प्रति दिवस जाल्यार म्हळ्यार प्रति दिवस प्रति देवस्थानांत जेवण आसत. ओह लायक चान्स म्हणून म्हळ्यार निजदान आमी कसं करता म्हळ्यार तिगेले आराधन कर. हे आराधनांत कसं येता मेन आमी देवस्थानां गेले आमी थंय सेव केले आमी तें केलें हें केलें तांचो पुरा तुमकां अल्प प्रमाणांत शक्ती मेळटा.
निजदान शक्ती कशी मेळटा म्हळ्यार तिगेलें आराधना लक्ष्मी सहस्रनाम म्हणतात कशी दुर्गाले तांगेल पुरा नाव घेवन आमी तांकां संतुश्ट करून तांगेली आमी शक्ती घेवपा म्हळ्यार आमी हरे कृष्णा करता म्हण नावें म्हण आमगेलें मना येवचें पुरो हरे कृष्णाक महामंत्र म्हणतात ताजे वयर आनी खंयचें ना बट कोणाक ताजे बग्गे ज्ञान ना तांणी एटलिस्ट हे 9 दिवस एक तपस्సు म्हण करून देवीक संतुश्टी करून तुगेले नामजप करून मेन अशें म्हळ्यार नामजप ताजेकिंत व्हड सेव आनी कसनय ना तुगेले नामजप करून संतुश्टी करून तुगेले शक्ती घेवचे ते शक्ती खंयचे म्हळ्यार आध्यात्मिक शक्ती फाल्यां आमी आध्यात्मिक मुखार वचका हे आमी 9 दिवस केल्यार खाली 9 दिवसाक जावन अशें नज आनी येवची नवरात्री पसून आमी ते शक्ती दवरून घेवन आसता तांगेले तेंच मनोभाव आमी दवरून घेवका ताजे घोस्कर नवरात्रीन तूं नाम स्मरण करा म्हणटात आज एक्चुअली आमगेले प्रति एकादशीन तूं आमगेले उडपा मठांत आमगेले कीर्तन आसता दनपार 1 दुखून 2 प्रति एकादशीक आमकां एक अवकाश आसा तितले की वर्स दुखून चोलून येता आज येवचे भारी कश्ट जाले म्हळ्यार इतलो जन आशिल्ले म्हळ्यार हे कसले सांगता म्हळ्यार थंय भितर गेले कुडले जनाल गलाटो गलाटो कसले गलाट करता ती कसन जाता असं वतना पाणकी चढून ते व्हडले व्हडले घंटे मेळ्ळेले चान्स म्हणून ढमा 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 मारता आसतली केलो जन आमगेले देवस्थाना बगे इन्फॉर्मेशन दुसऱ्याक दिता आसतली गट्टी उलोवन त्या तशी कनक कनक किंडी थंय जाल्ले अशें जाल्लें फुगून घे मुठार एक नमने आध्यात्मिकते ना ते कसले म्हळ्यार आमी कीर्तन करतना नाम जप करताले कोण ना ते नाम स्मरण करताले कोण ना ते नाम श्रवण करताले कोण ना तेंच एक उणेपण आमगेले देवस्थानात इतले आमगेले सगळे भारत देशान इतले देवस्थान आसा ती बट आमी पुराण म्हण करता ती बट कसन आवश्यकता आसा म्हळ्यार हे कलियुगांत आमकां सांगिल्ले प्रकार पुरंदर सांगिल्ले प्रकार कलियुगದಲ್ಲಿ हरिनाम नेनेदरी खाली तागेले नामस्मरण कोण नाम श्रवण कोण तेन्ना आमी तागेले नाम स्मरण करता की नाम श्रवण करता की आमगेले नवविध भक्तीन तूं तीन प्रोसेस तांतूय येता ताजे निमित्त आमगेले आध्यात्मिकता म्हणटा आनीक शक्तिशाली जावन आसता स्ट्रॉंग जावन आसता बट ताजे मदीं आमकां एक परीक्षा आसता आयची एकादशी नांव पापांकुशा आनी पाशांकुशा म्हणून तितले चंद्र सांगला ताजे महत्व म्हळ्यार खंयचेय एक शिवायट विष्णू बगे अपराध करूं म्हणटात खंयचेय वैष्णव आनी शिवायट बगे अपराध करूं म्हणटात आमी ते करना ती आमी वैष्णव जावन वैष्णवाले अपराध करतात म्हळ्यार इजी न्हय तो तसलो ही आसली तांणी तशें केलें हांणी अशें केलें म्हणून न्हय आयची एकादशीन सांगिल्लें आसा तशें म्हळ्यार आमी त्या एकादशी व्रत निजदान पालन केलें वयतलें आमगेले अन्ना तर्फे 10 जनरेशन आमगेले अम्माल तर्फे 10 जनरेशन आमगेले बायले तर्फे 10 जनरेशनाक मोक्ष मेळटा बट त्या भावनेर आमी करता एकादशी व्रत म्हळ्यार त्या भावनेर आमी एकादशींत मेन कसं नासचें म्हळ्यार उपवास म्हळ्यार देवाले लागी बसून देवान कसं सांगिल्लें आसत त्या पुरा आमी करून घेवन येवचे व्हडले उपवास आनी आमी खायनाशी बसता ती आमी सकाळ मुद्दाक पिना ती बट आमकां पुरो जाला म्हणून 3 घंटे न्हिदून आसता ती ते न्ही आमी सेव करता तितलें तर सेव करता देवाल नामजप करता देवाल भजन करता देवस्थाना वचका कसन सेव करूं जाता तें करता हक्क निजदान उपवास म्हणटात ताजे घोस्कर हे पापांकुश एकादशी पाशांकुश एकादशींचे महत्व तशेंच म्हळ्यार आनी कितले जन्माचे पाप करूं जाता ते म्हळ्यार पाप करनाशी देव पळोवंक येता म्हणून एकादशी महात्म्यान सांगिल्लें आसूं तशी ह्या कलियुगांत आमकां सुलभ जावन आसचें म्हळ्यार नाम जप हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे भक्तीन प्रितीन आमी जप केल्यार आमगेले जन्म जन्माचे पाप पुरा देव नाश करून हेच जन्मांत आमगेले अंतकालाक देवान सांगिल्ले प्रकार अंतकालेच मामेव स्मरण मुक्त्वा कलैवरम आमगेले अंत केद्द म्हण आमकां गोतना कशें आसता म्हण आमकां गोतना खंयचे परिस्थितीर आमी आसतात आमकां गोतना बट देव आमकां असल वेवस्था करून दिता गुरू आमकां तागेले कृप दिता देवा नामस्मरण करची तशी अंतकालाक तागेलें स्मरण करता तशी तो आमकां वेवस्था करून दिता ताजे निमित्त ह्या कलियुगांत आमकां सुलभ जावन अशें म्हळ्यार देवा नामस्मरण करचें सो तशी हांगा हांव विराम करता भारी खुशी जाता असो एक एकल्यान श्लोक वाजूचे आयकून
भारी मना खुशी जाता असं कितले म्हळ्यार कितलीं जाणां प्रथम बार सांगता अशें पुरो कितलीं जाणां वर्स गटले सांगता अशें पुरो बट तें भावना पळोवन भारी खुश जाता अशें दिसता की निजे जावन कृष्ण आनी अर्जुन आमी सांगचे श्लोक आयकता आसा ती म्हूण दिसता असं म्हाका भारी भारी संतोष हें भागवत पुराणा कोंकणीन हें कसले एक प्लॅटफॉर्म करून दवरून ती एकादशी येळो श्लोक वाजूचे पुराजनान भक्तीन प्रितीन वाजूका म्हण हें केलेलें सेवा रियली श्लाघनीय जावन आसता पुराजनाक देव बरें करूं म्हण हांगाची विराम करता ओम तत्सत ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु पापांकुश एकादशी महामहोत्सव की जय हरे कृष्ण प्रभुजी दंडवत प्रणाम मस्त तुम्ही प्रतिवेळे जपा टॉक दिवच्या येताना सगळे जण एक इन्स्पिरेशन मिळता रेग्युलर जाऊन चॅन्ट करू ताचे महत्व कसं नाही यापटी तुम्ही माळाचे आणि मानवीच महत्व सांगून दिले मस्त मस्त धन्यवाद प्रभुजी अशी मुखारी तुमगेले असोसिएशन दिवक म्हणून नेमून घेता हरे कृष्ण आता मी मुखार सुवे आमगे लोटासाचे आजी ममता शेणई माताजी एक राउंड हरे कृष्ण महामंत्र चॅन्ट करे तांगे लोटा मी हरे कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे
हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासा गौर भक्तवृंदा, हरे कृष्णा। थैंक यू माताजी। हरे कृष्णा. अनंत अनंत धन्यवाद माताजी. आज तुमगेलोटूची एक राऊंड चॅन्ट कोण मस्त मना खुशी जाल्ले. एक आमगेले पारायणाक एक दिव्य वातावरण सृष्टी केलं तुम्ही, मस्त धन्यवाद. अशी मुखार येऊन साव देव का म्हणणे म्हणून घेता. हरे कृष्ण. आता तिन्ही अध्याय सांगू कामगेलोटो सच्ची हर ग्रेस मधुरा मंदाकिनी माताजी ತಂಗेल टीम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ओके, आता कर्मयोग थर्ड अध्याय सांगू यासाठी मधुमती शणै 1 to 5, पूर्णिमा शणै माताजी 6 to 10, मधुप्रिया शणै माताजी 11 to 15, आणि पुन्हा मधुमती शणै माता संगती कलमळी एक कोणकी येऊचे दांगी तांका सो 16 to 20 तान संगती, सौम्या शणै भक्तीन सौम्या शणै 21 to 25, कल्पना राव माताजी 26 to 30, गायत्री कामत माताजी 31 to 35, वरलेन हाव सांगता. हरे कृष्णा. सूर करेत माताजी तुम्ही. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः. अर्जुन उवाच ध्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन, तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव. स्वामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे, तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्. श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां, न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते, न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति, न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्, कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य अस्ते मनसा स्मरन्, इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारस उच्यते. यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन, कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगः असक्तः स विशिष्यते. नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो य कर्मणः, शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः. यज्ञात् तत्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः, तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गसमाचर.
सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्विद्यम् एष वोस्त्विष्ट कामधुक्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथा। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते तेन एव सः। यज्ञाशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पश्यान्तात्मकारणात्। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भवः। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरा समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः अगायोरिन्द्रियारामो भोगं पार्थ स जीवति यस्मात् स्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनातो नाकृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। हरे कृष्ण। तत्तद्देवेतरो जनः स लोकेषु किञ्चन न कल्पताराव माताजी स्टार्ट करें तो। हरे कृष्ण। न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानं कर्म संगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृतेः क्रियामणानि गुणे कर्मणि कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृते गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्णविदो मन्दान् कृष्णविन्न विचालये मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा
निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगतज्वरः। हरे कृष्णा। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मास्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापात्मा विध्येनमिह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोह यत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनं तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ आत्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धे परस्तस्तुतः एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मधुमती माताजी, पौर्णिमा शणे माताजी, मधुप्रिया देवा तू वरे चंदकोल सांगला तुम्ही दोघांनी चंदकोल सांगला तशी सौम्या सौम्या देवा तुगेले इंटरनेट ಸ್ವಲ್ಪ ಇಶ್ಯೂ ಅशिल दिसता ಎಲ್ಲರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಐಕಲ್ಲ आमका सो कल्पना राव माताजी, गायत्री कामत माताजी धन्यवाद या शिशु तुम्ही चंदकोल सांगितलं सर. हरे कृष्णा माताजी, भारती माताजी. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತಾಜಿ. ಪ್ರತಿ ಏಕಾದಶಿ तुमगे सेवा दिताची सगळे जण बारी चंद कोण डिसाइड केलेलं असतं अशी मुखारी योग म्हणून नेमून घेता. हरे कृष्ण. आता 4 अध्याय ज्ञानयोग सांगू कामगेल उठ सचिव प्रतिभा नायक माताजीने तांगेल टीम ब्रह्मावर तकुनो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. आम्ही 4 अध्याय सांगता सची कोण कोण सांगता म्हणून नाव सांगता. 1 to 4 ರಶ್ಮಿ ಭಂಡಾರಕರ್, 5 ರಿಂದ 8 ಪ್ರಭಾ ಕಾಮತ್, 9 to 12 ಸುಧಾ ಕಾಮತ್, 13 to 16 ಶಾಂತಿ ಪೈ, 17 to 20 ರಶ್ಮಿ ಪೈ, 21 to 24 ಗಾಯತ್ರಿ ಪೈ, 25 to 28 ಶಶಿರೇಖಾ ಪೈ, 29 to 32 ಜಾನಕಿ ನಾಯಕ್, 33 to 36 ಜ್ಯೋತಿ ಭಟ್, 37 to 40 ಶೈಲಾ ಕಿನಿ, 41 to 42 ಕಿರಣಾ ಪೈ. चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानयोगः. श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्वाकवे ब्रवीत्. एवं परम्परा प्राप्ता मिमं राजर्षयो विदुः स काले नेह महता योगो नष्टः परं तप स एवायं मया तेज्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं चेतदुत्तमम्. अर्जुन उवाच
अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां त्वामगौ प्रोक्तवान् इति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप अजोऽपि संयम्यात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् सम्भवामात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति धर्मस्य तदात्मानं सृजामि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति वितरागभयक्रोधः मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूतमद्भावमागताः ये यथा मां प्रबन्धन्ते तास्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवतः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्म च। हरे कृष्ण। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां यो विजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणस्य बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मानुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहु पण्डितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यद्र चालासन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धवसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञयाचरत कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर् ब्रह्मज्ञौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते
ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञम् यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तवो यज्ञाः योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितौ व्रता। हरे कृष्ण। अपाने जुह्यति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिर्युद्ध्वा प्राणायामापरायणा अपरे नियन्ताहारः प्राणान् प्राणेषु जुह्यति सर्वेऽपि ते यज्ञविदो यज्ञपीतकल्मषा यज्ञचित्तामृतो भुजो याति ब्रह्मा सनातनम् न्यायं लोकोक्तयज्ञश्च कुतन्यकुरु सत्तमः एयं बहुविधा यज्ञः वितता ब्रह्मण्यो मुखे कर्मज्ञानिरीतान् सर्वान् एयं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। हरे कृष्ण। एवं बहुविधा यज्ञः विततो ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विदितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यते। श्रेयान् द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञानयज्ञ परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रव्यस्यात्मन्यतो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव रजिनं सन्तरिष्यसि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यदैदांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिं चिरेणाधिगच्छति अज्ञश्रद्धदानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्चिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं रत्नं जानसि नात्मनः चित्वेनं संशयं योगम् आत्तिष्ठोत्तिष्ठ भारत। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। कृष्णार्पणमस्तु। आज हम कुछ 4 अध्याय वाजू चदिलेले भगवद्गीता हमका खूप खूप धन्यवाद सांगतो सर।
हरे कृष्ण मस्त धन्यवाद ब्रह्मा आमकां शारद पवोवच्याक वय वय सकाळ तुम्ही इतले बिझी शेड्यूल जाल्यार आयली ती मस्त खुशी दिसता तुमगेल कमिटमेंट पळोवन मस्त मस्त धन्यवाद हरे कृष्ण प्रति एकादशी योग म्हणणे म्हणून घेता हरे कृष्ण पंचाध्यायु कर्म संन्यास योग सांगू कामगेल उठसची 1 to 5 श्लोक अचल आचार्य 6 to 10 धन्य आचार्य 11 to 15 वैभवी नायक 16 to 20 वेदांत नायक 21 to 25 श्लोक गिरिजाराव माताजी 26 to 29 आशलता प्रभु माताजी हरे कृष्णा अचल आचार्य स्टार्ट करें मां हरे कृष्ण अथ पञ्चमोऽध्यायः कर्मसन्न्यासयोगः अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम् श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते यस्याङ्ख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यसि हरे कृष्ण हरे कृष्ण सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्वन् गच्छन् श्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा हरे कृष्ण वैभवी नायक 11th श्लोक तक कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तः कर्मफलासङ्गं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्टिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वसि नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परं तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः इहैव तेर्जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात्
ते स्थितः नः प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बाह्यस्पर्शेष्टसक्तात्मा विन्द्यात्मनि युत्सुकं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्षरी विमोक्षणा कामक्रोधोद्वयं वेगं स युक्तः सुखी नरः योऽन्तःसुखोऽन्तरा राम तथान्तो ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषया क्षीणकल्मषा छिन्नद्वैधायतात्माना सर्वभूतहिते रता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कामक्रोधविमुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम् स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यां चक्षुश्चैवान्तरे प्रभ्रुवो प्राणापानं समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधो सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम् सुरदं सर्वभूतानां ध्यात्वा मां शान्तिमृच्छति। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅನಂತ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದ. ಸಕ್ಕಡ್ ಜನ ಬಾರಿ ಚಂದಕೊಂಡ್ರಿ ಸೈಡ್ಗೆಲ್ಲ ಅಚಲ ಆಚಾರ್ಯ, ಧನ್ಯ ಆಚಾರ್ಯ, ವೈಭವಿ ನಾಯಕ ಚರಡು ಅನ್ಮಸ್ತ್ ಚಂದಕೊಂಡ್ರಿ ಸೈಡ್ಗೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಏಕಾದಶಿ ಕಮಣ್ಯ ಮುನ್ಗೆತ್ತ ಶ್ರೀ ಗಿರಿಜಾರಾವ್ ಮಾತಾಜಿ आणि आशलता प्रभू माताजी आमगेल रेग्युलर रिसायटर्स मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. प्रति एकादशी तुम्ही सेवा दिताची अशी मुखारी येवका म्हणून भागवत पुराण कोंकणी तर्फे हरे कृष्ण. धन्यवाद माताजी, तुम्ही बी अशी आमका अवकाश दिया. धन्यवाद माताजी. धन्यवाद. थँक्यू. संचे अध्यायो आत्म संयम योग संघ कमगिलोट सची रश्मि भट माताजी तंगेल टीम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. Chapter 6, Rama Bhatt Mataji 1 to 3, Shanta Bhatt Mataji 4 to 7, Sucheta Pai Mataji 8 to 10, Shubha Pai Mataji 11 to 14, Divyakini Mataji 15 the Kunu 18, Radhika Prabhu Mataji na Tashdown Divyakini Mataji 19 to 21 te Sangachi, Pratima Borkar Mataji 22 the Kun 24, Soumya Naik Mataji 25 the Kunu 26, Jyoti Bhandarkar Mataji 27 the Kunu 30, Divya Shanay Mataji Nachi, Shri Soumya Naik Mataji 31 the Kun 33 te Tumi Sangachi, Sushma Kamat Mataji 34 the Kun 41, How Sanktas 42 the Kun 47. Hare Krishna. Rama Bhatt Mataji start kara. स्टार्ट करा. ओम परमात्मने नमः. षष्ठोऽध्याय ध्यान योग. अनाश्रित्य कर्म फलम कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च स निरगिर्न चाक्रिय. यः सन्न्यासमतिर्प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यः सन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन. आरुरुक्ष मुनिर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव
शमकारुण उच्यते ॐ। यदा हि इन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तद्योच्यते। उद्धरेत् आत्मना आत्मानं न आत्मानम् अवसादयेत्। आत्मैव आत्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मनः। बन्धुरातात्मनस्तस्य येनात्मै आत्मना जितः। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहित। शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म काञ्चनः। सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमात्मनात्मनः ज्ञात्युच्चित्रं नाति नीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जात् योगमात्मा विशुद्धये। समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्न चलं शिर सप्रेक्ष नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। हरे कृष्ण। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति। नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। युक्ताहारविहारस्य यक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। सुखमान्त्यतिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यं लब्ध्वचापरं लाभं मन्यते नाधिकं तथा यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्यात् दुःखसंयोगा वियोगं योगसञ्जितं सा निश्चयेन योगत्वो योगो निर्विण्णचेतसा संकल्पप्रभवान् कामन् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियाग्रामं विनियव्य समन्तः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येतत् आत्मन्येव वशं नयेत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रशान्तमनसं हेन्यं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषं युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते
सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपमन्ये सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्त साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितिं स्थिराम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिवासु दुष्करं। श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेना तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंशयात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतत शक्त्यो वाप्तुमुपायतः। अर्जुन उवाच अयति हि श्रद्धयोपेतो योगाचलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भयविभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि एतन्मे संशयं कृष्ण चेतुर्मर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य चेता न ह्युपपद्यते। श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्याकृतां लोकान् उष्मिता शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगो भ्रष्टो विजायते। हरे कृष्ण। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं यो लोके जन्म यदीदृशम् तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौरदेहिकं यतते च ततो भूय संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव क्रियते यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मातिवर्धते प्रयत्नात् यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति परां गतिम् तपस्वी बोधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्याश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धवान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज 6th चॅप्टर सांगेल पुराजन माताजींनी मस्त धन्यवाद सांगता रमाभट माताजी शांताभट माताजी आणि सुचेताबाई माताजी आणि दिव्याकिनी माताजी आणि प्रतिमा बोरकर माताजी सौम्या नाईक माताजी ज्योती भंडारकर माताजी आणि सुषमा कामत माताजी आणि पोहरा प्रति एकादशी येऊन सेव दिता असाची अशी मुखार सून तुम्ही येऊन सेव दिवका म्हणून हांव मागून घेता। हरे कृष्णा। मस्त धन्यवाद माताजी आमकां अवकाश दिला लेखन। हरे कृष्णा।
హరే కృష్ణ మస్తు ధన్యవాదాలు रश्मी भट माताजी सगळे जण भारी चंद करून रिसाइट केला प्रति एकादशी येता तुम्ही अशी मुखारी येवका श्री सावदेव कमणी म्हणून घेता हरे कृष्ण आता 7 अध्याय ज्ञान विज्ञान योग संगु कमगेल उठसची डॉक्टर सीवी कामत प्रभुजीनी तांगेल टीम हरे कृष्ण प्रभुजी हरे कृष्ण आता मी 7th चॅप्टर म्हणता आसाची 1 to 5 हांव म्हणता आसा 6 to 10 अंजली 11 to 15 संध्या कामत 16 to 20 रामनाथ राव 21 to 25 सुबमाई म्हणता आसाची 26 to 30 पुष्प माताजी म्हणता आसाची हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथ सप्तमोऽध्यायः ज्ञान विज्ञान योगः श्री भगवान् उवाच मय्यासक्तमनो पार्थ योगं युञ्जन् मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ज्ञानं तेऽहं विज्ञानम् इदं वक्ष्यामशे सतः यज्ञात्वा नेह भूयो न ज्ञातव्यम् अवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् तत्तदि सिद्धये यथा तामपि सिद्धानां कस्मिन् मां वेत्ति तत्पतः भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहङ्कार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरस्पदा अपरेयमितस्त्वान्यां प्रगतिं विद्धि मे परां जीवभूता महाभावो एदं धार्यते जगत् हरे कृष्ण हरे कृष्ण एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपदराय अहं कृत्स्नः जगतः प्रभव प्रलयस्तथा मत्तः परतरं ज्ञान्यात् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगण इव रसोऽहमत्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययो प्रणव सर्ववेदेषु शब्दः के पौरुषं नृषु पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् हरे कृष्ण हरे कृष्ण बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विका भावा राजासास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मययापहृतज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः हरे कृष्ण हरे कृष्ण चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिं बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वम् इति स महात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्तैरतज्ञाना प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया हरे कृष्ण
हरे कृष्णा। यो यो यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। ततया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मय्येव विहितान् हितान्। अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम्। देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः। परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमया समावृतः। मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण. आमगेली टीम अंजली, संध्या कामत, रामनाथ राव, सुबमाई आणि पुष्पमाईक बारी बारी धन्यवाद. चांगकोन म्हणला तुम्ही, देव बरे करो. भागवत पुराण कोंकणी टीमाक आमगेली टीमातून धन्यवाद. भारती माताजी, विद्या माताजी आणि माया माताजीक बारी बारी धन्यवाद. तुम्ही चांगकोन कोऑर्डिनेट करताची. देव तुमका अनुग्रह कोर म्हण मागता असं. हरे कृष्ण प्रभू. प्रति एकादशी येताची ಶ್ರೀಮುಖಾರಿ तुम्ही सेवा दिवका म्हणणे म्हणून घेता. सगळ जण बारी चंद ठेवणारे मस्त चंद कोण साईड केलेलं असं भक्तीनं. मस्त मस्त धन्यवाद प्रभूजी. प्रति एकादशी का. हरे कृष्ण. आता 8 अध्याय अक्षर परब्रह्म योग सांगू कामगेल उठासाची 1 to 5 श्लोक प्रमिळा भट माताजी, 6 to 10 आशा नायक माताजी, 11 to 15 मंगळापई माताजी, 16 to 20 आरती प्रभु माताजी, 21 to 24 कलावती अवधानी माताजी, 25 to 28 वनिता किणी माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथाष्टमोऽध्यायः. अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियत्यक्कतं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः. श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संज्ञितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चादिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतावर अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति स मद्भावै याति नास्त्यत्र संशयः. हरे कृष्ण.
आशा नाईक माताजी. आशा नाईक माताजी. कोणी चान्स मिळणार तिला सचवायची. सांगू का मॅम? सांगेल. 5th ತಗೊಂಡ್ನವ 6th ತಕೊಂಡು 10th पासून 6th. यय्यवापि स्मरान् भावान् त्यजन्त्यन्ते कलेवरं तन्तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु ममानुस्मरयुध्य च मयि अर्पितमनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयम् अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणामनुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरेद्यहं सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यं. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विश्यन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोरुद्धि निरुध्य च मूर्ध्वाधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम् औमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुत्तेत्ये पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आ ब्रह्मभुवनान् लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुप्येत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रयुगसहस्रान्तां देहोरात्रविदो जनाः अव्यक्ताद्व्यक्तः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे रात्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैव वाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्यागमे वशः पार्तां प्रभवन्त्यहरागमे परस्तस्मात् तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्ताः सनातनः यः सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहु परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम. पुरुष स पर पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया अस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्. यत्र काले आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ. अग्निज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयता गच्छन्ति
ब्रह्मविदो जनाः। हरे कृष्ण। धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गतिहेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदौ विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः। ओम श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अनंत ధన్యవాదాలు సక్కడ మాతాజీన భారీ చందుకొని రిసైట్ केला. श्री प्रति एकादशी मुखारी तुम्ही सेवा कमंडणी म्हणून घेता. प्रमिळा भट माताजी, मंगळापई माताजी, आरती प्रभू माताजी, कलावती माताजी, वनिता खिणी माताजी, मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. प्रति एकादशी तुम्हाला सेवा देऊ का. आता नवा अध्याय उच्च पुढे थोडे अनाउन्समेंट असं. बेसिक्स ऑफ भगवद्गीता सेशन चलता असं एव्हरी मंडे वेडनेसडे फ्रायडे 6th October Monday 8:15 PM टॉपिक डेफिनेशन ऑफ गॉड म्हणून स्पीकर असची हरक्रिस डॉक्टर नलिनी रुक्मिणी माताजी. हे सेशन सक्कड जण नेटेन जाऊ म्हणून बाग पुराण कोंकणी तर्फे नाव नेमून घेता. तशीची प्रति संडे जे पास सेशन असं सकाळी 6:30 त्याची डिटेल तुम्ही शिल्पा हेगडे माताजी कॉन्टॅक्ट कर का. नेक्स्ट वैष्णव भजन संध्या 9th October Thursday 8:30 PM रात्री थीम असं हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन तुम्ही सांगू इच्छे पावेली तुम्ही वैष्णव भजन संध्या टीमा कॉन्टॅक्ट कर का. नेक्स्ट एकादशी असं राम एकादशी 17th October फ्रायडे येता 1 to 9 चॅप्टर माया नायक माताजी तुम्ही कॉन्टॅक्ट कर येतं 10 to 18 भारती पे माक तुम्ही कॉन्टॅक्ट कर येतं. तशी ते दुसो दामोदर मेन स्टार्ट जाता 8 तारीख ताकून 5:15 दामोदर आरती असं एकादशीचे पारायणा पुढे पण होस्ट करू इच्छे असल्यारी जेव्हा दामोदर अष्टक मनाला कुबेर मनी ग्रीबा प्रेयर सांगू इच्छे असल्यारी तुम्ही प्लीज आमकां कॉन्टॅक्ट कर येता. तशी प्रति शनिवार प्रभुपाद लीलामृत सेशन असं 7:30 PM इंडिया टायमाक ताका सक्कड सेशन तुम्ही अटेंड जाऊन हाजी लाभ घेवक म्हणून नेमून घेता. हरे कृष्ण. ओवर टू यू माताजी मायक. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद भारती माताजी. हेदोडते सगळ्यांनी भारी चंद कोण मळलस आणि मुखारी आम्ही 9th चॅप्टर आवच्या राजविद्या राजगुह्य हरियोग त्या म्हणच्याची रामकृष्ण प्रभू आणि हांगेल टीम. हरे कृष्ण प्रभूजी. ओवर टू यू. हरे कृष्णा. सर्वांक नमस्कारू. आजी पापांकुश एकादशी हाका आम्ही जी 9वा चॅप्टर राजविद्या राजयोग हाजे रिसाइट करते ते असाची स्टार्टिंग नलिनम्मा माताजी तशीची मंगेश प्रभूजी वनिता माताजी 1 ते 8 तशी माया माताजी पांडुरंग प्रभूजी 9 ते 13 तशीची सुरेखा माताजी 14 ते 16 तशी लोकेश प्रभूजी वृद्धी माताजी 17 ते 21 जयेश प्रभूजी जागृती माताजी 22 ते 26 तशी ममता माताजी 27 ते 29 तशी चंद्रिका आणि हांव सांगत असायची 30 ते 30 to 34. हरे कृष्णा. ओवर टू यू नलिनम्मा. श्रीमद्भगवद्गीता नवमोऽध्यायः राजविद्या राजगुह्ययोग. इदं श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्. राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्.
अश्रद्धदानः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि मया तदमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्यानि सर्वभूतानि न चाहं त्वेष्वस्थितः हरे कृष्णा हरे कृष्णा न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्नच्च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारयः हरे कृष्णा हरे कृष्ण सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यन्ति मामिकाम् कल्पक्षये भूतानि कल्पोदय वसुजाम्यहम् प्रकृतिं स्वां वष्टभये वसुरज्जने विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममियं कृस्तं वशं प्रकृते विशात् हरे कृष्ण हरे कृष्णा न च मामतानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीन मसक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः श्रूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विप परिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसा राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता महात्मा नस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् हरे कृष्ण हरे कृष्णा सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रता नमस्यश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं पितरं यज्ञात् वदाहम् औषधमम् मन्त्रोऽहमामे व्याज्य महाअग्निरमृतम् हरे कृष्णा हरे कृष्णा पिताहमस्य जगतो माता दाता पितामहा वेद्यं पवित्रमोङ्कारा ऋक्सां यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुरत् प्रभवः प्रलयः स्थानं निदानं बीजं व्ययम् तपाम्य अहं वर्षं निग्राणामुत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चं अर्जुन हरे कृष्णा हरे कृष्ण त्रैविद्यमाम सोमपापोतपाप यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यम् आसाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षिण्ये पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रैधर्म अनुपपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते हरे कृष्ण हरे कृष्णा अनन्याः चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां
योगक्षेमं वहाम्यहम् येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्या विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यान्ति देवव्रता देवान् पित्रान् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं प्रहतम अश्नामि प्रयतात्मनः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यत्करोषि यदश्नासि युज्योहोषि ददासि यत् पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। हरे कृष्णा। रामकृष्ण प्रभु। रामकृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। कंचन 32 and 34। हरे कृष्णा। अपि चेत् दुराचारो भजते मामन्यभाक् साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्वस्थितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वचान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रा तेऽपि यान्ति परां गतिम्। किम्? हरे कृष्णा। किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यं सुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व मां मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैवम् आत्मानं मत्परायण। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतास्तु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राज्यगुह्य योगो नाम नवमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आज आमगेले नवा चॅप्टर वाचायले नलिनी अम्मा मंगेश प्रभुजी वनिता माताजी तशीची लोकेश प्रभुजी
सॉरी माया माताजी, पांडुरंग प्रभूजी, तशीची सुरेखा माताजी, लोकेश प्रभूजी, लोकेश प्रभूजी, तशीची आयुष भक्त आयुष, तशी जयेश प्रभूजी, जागृती माताजी, ममता माताजी, तशी चंद्रिका आणि हा माझी पठण केल्लें आसा. सगळ्यांनी चंद्रितीन पठण केला म्हणल्यार तशें आमके पठण करचे चान्स दिल्ले. भागवत पुराण कोंकणीचे म्हाज्या आमगेले हृदयपूर्वक धन्यवाद. तशी भारती पै माताजी, माया माताजी तुमकां, तशी विद्या माताजीक आमगेले धन्यवाद, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभूजी, दंडवत प्रणाम. भारी चंद कोण तुम्ही म्हणलेलं असं आजी सकाळने एक स्पीडार एक ट्युनार म्हणलेलं भारी चंद प्रभूजी. मस्त मस्त धन्यवाद. अशी तुम्ही सेव दिव का म्हणावं तुमका रिक्वेस्ट करता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता धनच्या दयावच्या आम्ही विभूती योग या म्हणच्या इतिहासाची 1 to 5 वनिता पै माताजी, 6 to 10 कन्निका भट, 11 to 15 वैष्णवी भट माताजी, 16 to 20 विद्याकिणी माताजी, 21 to 25 रचना शर्मा माताजी, 26 to 31 दिव्या देसाई माताजी, 32 to 37 आशा हेगड़े माताजी, 38 to 42 विशाखा प्रभु माताजी. ओवर टू यू वनिता पै माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ दशमोऽध्यायः विभूति योगः. श्री भगवान् उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया. न मे विदुसुरगणा प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः. यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढसमर्थेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते. बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च. अहिंसा समता तुष्टि स्तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एवा पृथग्विधाः. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. महर्षयस सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजाः. एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः. अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भावसमन्विताः. मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्त परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च. तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. तेषाम् एवानुकम्पार्थम् अहं ज्ञानजमतमः नाशयामात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता. अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम्. आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे. सर्वम् एतद्ऋतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवान् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवाः. स्वयम् एवात्मनात्मानं वेत्तत्वं पुरुषोत्तम
भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिर्लोका लोकानि इमां स्वां व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिं त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वन्तो नास्ति मे मृतम्। श्रीभगवानुवाच हन्तते कथयिष्यामि दिव्यह्यात्मविभूतयः प्रभान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहम् आत्मा गुढाकेश सर्वभूतशः यस्थितः अहम् आदिश्च मध्यं च भूतनामन्त एव च। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आदित्यानाम् अहं विष्णु ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिः मरुतामस्मि नक्षत्राणाम् अहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतनः रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणाम् अहम् पुरोधसां च मुख्यं मा विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनाम् अहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः महर्षीणां रघुहरहम् गिरारम् अस्मैकम् अक्षरम् यज्ञानां जपयोज्ञस्मि स्थावराणं हिमालय। हरे कृष्ण। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैः श्रवसमस्वानं विद्धि मां मरुतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्प सर्पाणमस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमां चास्मि यमः संयमतामहं प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं जशानां मकरश्चास्मि श्रोतंसामस्मि जाह्नवी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम् अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वसामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः मृत्युः सर्पहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीवाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम् मासानां मार्गशीर्षोऽहम् ऋतूनां कुसुमाकरः द्यूतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं
व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम् वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यास कवीनामुशना कविः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान् मया भूतं चराचरम् नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तु देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया यद्यद् विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंससम्भवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभायम् इदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸಕ್ಕಡ್ ಮಾತಾಜಿನ ಭಾರಿ ಚಂದ ಕೊಂಡ್ಮಳಲ್ಲ ಸ ವನಿತಾಪೈ ಮಾತಾಜಿ ಕನ್ನಿಕಾ ಭಟ್ ಭಾರಿ ಚಂದ ಕೊಂಡ್ಮಳಿದೆ ಮತ್ತು ಅಶೀಕ್ ಕೆದ್ನ ಯೋಕ ಮುಖಾರಿ ಚಿರಡುವಾನ ಮಸ್ತ್ ಮುಖಾರಿ ಯೋಕ ವೈಷ್ಣವಿ ಭಟ್ ಮಾತಾಜಿ ವಿದ್ಯಾಕಿಣಿ ಮಾತಾಜಿ ರಚನಾ ಶರ್ಮಾ ಮಾತಾಜಿ ದಿವ್ಯಾ ದೇಸಾಯಿ ಮಾತಾಜಿ आशा हेगडे माताजी आणि विशाखा प्रभू माताजी सगळ्यांनी भारी चंद कोण मिळालं असं आणि मुखारी तुम्ही अशी सेवा देऊ का म्हणा भागवत पुराण कोंकणी तर्फे तुम सगळ्यांना रिक्वेस्ट करता. हरे कृष्ण. आता आम्ही 11 अध्याय विश्वरूप दर्शनाच्या या म्हणच्या इतिहासाची 1 to 5 पूजा वेटेकर माताजी 6 to 10 सुप्रिया भट माताजी 11 to 15 स्वाती शणे माताजी 16 to 20 अर्जुन राव 21 to 25 शिल्पा शणे माताजी 26 to 30 पार्वती कामत माताजी 31 to 35 दिव्या कामत माताजी 36 to 40 पूनम कामत माताजी 41 to 45 शिशिर शानबाग 46 to 50 शरदी शानबाग 51 to 55 प्रत्युषा किणी. ओवर टू यू पूजा माताजी. हरे कृष्णा. पूजा वेटेकर माताजी नाचव्या. सुप्रिया भट माताजी असं वै माताजी. तुम्ही स्टार्ट करा माताजी. ओके. हरे कृष्णा. अथ अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन महोऽयं विगतो मम भवाप्यायौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तारसौ मया तत्त्वत कमलपत्राक्ष माहात्म्यम् अपि चाव्ययम् एवमेताद्यथा त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्चक्यं मया दृष्टुमिति प्रभो योगेश्वर तथो मे त्वं दर्शयात्मानम् अव्ययम्. श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोऽथसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहूनि अदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं
पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्याद्द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यताद्युयम् हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखं दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि बाहसदृशी सा स्याद् भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तम् अनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य शारीरे पाण्डवस्तदा ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरो धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणम् ईशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वान् उरगांश्च दिव्यान्। हरे कृष्ण। अर्जुन राव हरे कृष्णा। अर्जुन राव आपकी ऑनलाइन है। हाँ। अनेकबाहोदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तन्न मध्यन्न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ताद्दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयं त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानम् त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशशक्त्वं सतेजसा विश्वमिदं तपन्तं ध्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः हृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रन्तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचिद्भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्यवसवो ये च साध्या विश्वेस्मिनौ मरुतोस्तश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मितश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बाहुरुपादं बहुधरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितस्तथाहं नभस्पृशं दीप्तम् अनेकवर्णं व्यतात्मनं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि समं च विष्णो दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि
दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी। अमी चत्वान् धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्गैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथात्सौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्वलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितयुक्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः। लेलीयसे ग्रसमानः समन्ताल् लोकान् समग्रान् वद नैर्जलद्धि तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रम् भासस्तमोग्रा प्रतपन्ति विष्णु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अख्याहिमेको भवानुग्ररूपो नमस्तुते देववरा प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकाक्षयकृता प्रवृद्धो लोकान् संहर्तुमिहा प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे यो अवस्थितः प्रत्यनिकेषु योधः। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्। मय्येवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तत अन्यानपि योधवीरान् मया हन्तस्त्वं जहिमा व्यतिष्ठः युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। संजय उवाच एता श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृतञ्जलिर्वेमपमानकिरीटी नमस्कृत्वा भूय एवहं कृष्णं स गद्गदाम्बीतभीतः प्रणम्य। हरे कृष्ण माताजी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। अर्जुन उवाच ताने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गाः। कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् गरीयस्ते ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसतत्परं यत् त्वमादिदेव पुरुष पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्। वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। वायुर्यमोऽग्निर्वरुण शशाङ्क प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते
नमः पुरस्तादत पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोत्थवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यः लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीढ्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन दृष्टपूर्वं न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके दृष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर मा ते व्यथा मा च विमूढभावाः दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृन्ममेदं व्यपेदभिः प्रीता मनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यमपुर्महात्मा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः। श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया शक्य एवं विधो तवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्यः अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च शक्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृन्मत्परमः मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। ॐ तत्सदिति
श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम एकादशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಸಕ್ಕಳನೆ ಭಾರಿ ಚಂದ ಕೊಪ್ಪಳ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅವ್ನು ಚಿರಡು ಆಕ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ದಿತ್ತ ಕೆದ್ನಾಯ್ ತಾನೆ ತಂಗೆಲ್ತೆ ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಇವನ್ ಮಾಡ್ತಾಚಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತ ಸಿರಡು ಅನ್ನ ಇವನ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಭಟ್ ಮಾತಾಜಿ, स्वाती शेणे माताजी, अर्जुन राव तशी तांगेलोटो आशुतोष राव आनी मेळ्ळें मस्त खुशी जाली आशुतोष तुवें आज मेळ्ळें वांटून तुमी दोगांयन मेळ्ळ्याक मस्त थँक्स तुमकां संदर्भान म्हणटा शिल्पा शेणे माताजी, पार्वती कामत माताजी, दिव्या कामत माताजी, पूनम कामत माताजी, शिशिर शानबाग, शरदे शानबाग आणि प्रत्युषा केणी सकलाने बरे चंद कोण मेळ्ळा सर प्रत्युषा तुगेलो कोण आशिल्लो बाबू नेक्स्ट कैंडिडेट आमगेले रेसिटेशन हरे कृष्ण मस्त खुशी जाली कजिन मस्त मस्त धन्यवाद सगळ्यांके अशीच तुम्ही सदैव केन्नाय येवन तुमकां साव दिवपाक म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता हरे कृष्ण। आता आम्ही 12 अध्यायाच्या भक्ती योग या मनच्या आयतसाची 1 to 4 गौतमी कुडवा, 5 to 8 वेंकटरमण कुडवा, 9 to 13 घनश्याम पै, 14 to 17 रजनी पै, तशीच 18 to 20 पन्नक पै। ओवर टू यू गौतमी कुडवा माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ द्वादशोऽध्यायः भक्तियोग। अर्जुन उवाच त्वं सततयुक्ताये त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं येषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। हरे कृष्ण। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। हेतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परात् अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसारसागरात् पवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मन आदस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अतः चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैवदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि
अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागं त्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च मैत्रः करुण एव निर्ममो निरहंकार समदुःख सुख क्षमी हरे कृष्ण हरे कृष्ण सन्तुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मर्यार्पित मनोबुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च जयः चयः हर्षामर्ष भयोद्वेगैः मुक्तो स च प्रियः अनपेक्ष दक्ष उदासीनः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न रुष्यति न द्वेष्टि न शोचित न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य स मे प्रियः हरे कृष्ण सांग्री ते कोण केलं ಹೇಳ हरे कृष्ण समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानः मानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः हरे कृष्ण ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते शुद्धदाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः हरे कृष्ण हरे कृष्णा सगळ्याने भारी चंद पण म्हणाल असं 1 लाख म्हणाल असं मस्त खुशी झाली अशीची तुम्ही सगळ्याने तुम्ही येऊन केदाय पार्टिसिपेट करू का म्हणून रिक्वेस्ट करता भागवत पुराण कोंकणी तर्फेन गौतमी कुडवा माताजी वेंकटरमण कुडवा घनश्याम पै रजनी पै माताजी आणि पन्नाक पै सगळ्यांनी भारी चंद पण म्हणाल असं हरे कृष्णा मस्त मस्त धन्यवाद आता आम्ही 13 अध्यायावरच्या क्षेत्रज्ञ विभाग योग या म्हणच्या तासाची हरग्रेस से गौरांगी माताजी आणि तांगेल टीम ओवर टू यू माताजी हरे कृष्णा माताजी मस्त मस्त धन्यवाद हरे कृष्ण आज आमकां 13th चॅप्टर मेळ्ळेलें आसा ते रिसाइट करून येवचे रिसाइटर्साले नांव सांगता 1 to 7 स्मिता नायक माताजी 8 to 13 अन्नपूर्णा पै माताजी 14 to 19 शुभा भट माताजी 20 and 21 भक्त अंश 22 to 25 जयश्री भट माताजी 26 to 30 विजया भट माताजी 31 to 35 हीरा कामत माताजी सगळ्यांनी साथ घेतल्यारी व्हिडिओ ऑन करूं म्हणून हांव रिक्वेस्ट कर सगळ्यां लागीं हरे कृष्णा ओवर टू यू स्मिता नायक माताजी हरे कृष्णा माताजी हरे कृष्णा श्री परमात्मने नमः अथ त्रयोदशोऽध्यायः क्षेत्रज्ञ विभाग योग अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः क्षेत्रज्ञं चापि मां
क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम तच्क्षेत्रं यच्च यादृक्ष यद्विकारी यतश्च च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु ऋषिर्बिर्बहुधा गीतं छन्दोर्भिर्विधैः विधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदश्चैव निश्चितैः महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः इच्छा द्वेष सुखं दुःखं सङ्गातश्चेतना धृतिः एतच्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदारतः अमाविश्य अमानित्वमदम्बित्वम् अहिंसा शान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मन् विनिग्रहः हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्ग उत्तदारगृहादिषु नित्यं च समुचितत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽज्ञता ज्ञेयं यतत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्ता न सदुच्यते सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति हरे कृष्णा हरे कृष्णा सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितम् आसक्तं सर्वभृच्छैव निर्गुणं गुणप्रोक्ष च बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्त च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य दिष्टितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तसमासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते हरे कृष्ण प्रकृतिं पुरुषं चैव नित्यनापि भावपि विकारांश गुणाः चैव विद्धि प्रकृति संभवान् कार्यकारणकर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते हरे कृष्णा हरे कृष्ण जयश्री भट्ट माताजी पुरुष प्रकृतिस्थो हे भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारुणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु उपदृष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये तेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः
हरे कृष्ण। यावत् संजायते किञ्चित् तत्त्वं स्थावरजङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। समं सर्वेषु भूतेषु विनश्यत्वनिश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि स्यात्मनात्मनं ततो याति परां गतिं। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यदा भूतपृथग्भावम् एकस्तमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पदते तदा अनादित्वा निर्गुणात्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्मात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येकः कृष्णलोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्ण प्रकाशयति भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्याति ते परम्। ओम तस्य इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. 3 ದಿನ ಚಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಂಶ मस्त आशीर्वाद तेडा तुका. नेक्स्ट टाइम तुका आणि 2 श्लोक चढ दिता इथे. हरे कृष्ण. धन्यवाद. हरे कृष्ण. धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. स्मिता नायक माताजी. हरे कृष्ण. माताजी म्यूट करतावे प्लीज. स्मिता नायक माताजी, अन्नपूर्णा पै माताजी, शुभा भट माताजी, तशींची विजया भट माताजी, जयश्री भट माताजी आणि हिरा कामत माताजी टाइमर जॉईन जाऊन चंदून डिसाईड केलेल्याक मस्त मस्त धन्यवाद. तुम्ही केन्ना येऊन तुमगे सेवा दिवक म्हणून निमगून घेता भागवत पुराण कोंकणी तर्फेन. हरे कृष्ण. सगळ्यांके मस्त धन्यवाद. ओव्हर टू यू माया नायक माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. जय गौरांगी माताजी. भारी चंद तुमगेल टीम भारी लायक करून 1 लाख सगळ्यांनी मिळालं असं. कशी सूर झाल्या कशी काही झालं म्हणून कळई नाही था 3 चॅप्टर. मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण माताजी. तुम्ही म्हणा म्हणकेची सगळ्यांनी तांगेल व्हिडिओ ऑन कर का आणि हांव एक रिक्वेस्ट करता कसं म्हळ्यार सगळ्यांनी म्यूट हरस का तांणी म्हणटा मात्र अनम्यूट करता बाकीचे डिस्टर्ब जाता. प्लीज सगळ्यांनी नोट करता रिक्वेस्ट करता. करेक्ट माताजी. हरे कृष्ण. हरे हरे. आता आम्ही नेक्स्ट अध्याय 14 अध्यायावरच्या गुणत्रय विभाग योग या म्हणच्या येताची शैला प्रभू माताजी आणि तांगेल टीम. ओव्हर टू माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. प्रकृती गुणत्रय विभाग योग म्हणजे 14th चॅप्टर चतुर्दशोध्याय सांगू पठन करू येता सती. वर्षा नायक 1 to 5, शिवांश नायक 6 and 7, पूर्णिमा किणी 8 and 9, ईशान किणी 10 and 11, आश्विजा कामत 12 to 14, सहना पै माताजी 15th, स्फूर्ती पै 16 श्लोक, राजेश्वरी माताजी 17 and 18, हाव 19 to 23 सांगता, राधा नायक माताजी 24 to 27 नाक सांगता. हरे कृष्णा. वर्षा नायक माताजी. हरे कृष्ण.
ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः गुणत्रयविभागयोगः। श्रीभगवान् उवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनय सर्वे परां सिद्धिमितो गताः इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यतन्ति च सर्वयोनिषु कौन्तेया मूर्तयः सम्भवन्ति या तासां ब्रह्म महद्योनि अहं बीजप्रदपिता सत्त्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहीनमव्ययम् शिवांशना तगलावसंत तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयन् सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नानि कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्माणि भारत ज्ञानम् आवृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहिस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्याद् विवृतं सत्त्वमित्युता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृहा रजस्यैतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ अप्रकाशोपवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्यैतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन यादा सत्त्वे प्रविद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदुत्तमाविधां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। राजसी प्रलयं गत्वा कर्मसड जायते ततः प्रलीनस्तमनसे मूढयोनिषु जायते। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजतो ससतो फलं दुःखम् अज्ञानं तमसे फलम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सत्त्वात् संज्ञायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्यगुणवृत्तिष्ठाः अधो गच्छन्ति तामसाः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति
गुणानीतानतीत्यत्रीन् देही देहसमुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखैः विमुक्तोऽमृतमश्नुते। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैः स्त्रीन् गुणानीतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान् त्रीन् गुणानतिवर्तते। श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनः गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। समदुःखसुखस्वस्थः समालोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते माञ्चयो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीतैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मणो निप्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे प्रकृतिगुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. पुराजणाक मस्त धन्यवाद. पुराजणान चंदकोन पठन केला. वर्षा नायक माताजी, पूर्णिमा किणी माताजी, सहनाबाई माताजी, राजेश्वरी माताजी, राधा नायक माताजी चंदकोन सांगला. तशी चरडुवाने ईशान किणी, आश्विजा, स्फूर्तीबाई चंदकोन सांगला आणि चरडुवांग सिकेले तांगेले आनमांकೈ मस्त धन्यवाद. आश्विजाला माने चंदकोन सिकेला तांके तांनी समिती उच्च लायकनी नेक्स्ट वीक तुलेना एक श्लोक कुणी सांगेत पुराजण चंदकोन सांगला आणि आमका आजी पठन करूक अवकाश दिलेला आहे. भागवत पुराण कोंकणीचे पुरा सदस्यांके मस्त धन्यवाद. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. शैला माताजी तुमगे ट्यून भारी लायक अस रामिक्स ಹೊಡ್ಡ ಚಿರಡು ಅಂಪರ ಚಂದಕೊಂಡ್ ಸಕಳಾನೆ ಮಳ್ಳಸ್ तुम्ही सांगा म्हणकेची अशीच तुम्ही तुमगे टीम अनेक हॉड मस्त जणांनी येवका म्हणा रिक्वेस्ट करतो माताजी. हरे कृष्ण. मस्त मस्त धन्यवाद. आता मी 15 अध्यायावरच्या 15 अध्याय पुरुषोत्तम योग या मुंच्या इतसची राजेश महाले प्रभुजी आणि तांगेल टीम. ओव्हर टू यू प्रभुजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आज आम्ही 15 अध्याय पुरुषोत्तम योग हे पठन करता तसं एक रिक्वेस्ट केली की मला आज आम्ही थोडं मिस झालात की मला गोवाबद्दल कौल प्रसाद कामाक्षीचे काही चमकेलात त्याला हांव आनी मिसेस मॅनेज करतात. आज ते आसा म्हणून खबर नाशिल्ले पहिले आमी हे करचे आसतना ताका समापन मागता. तशेंच आमी आज चांट स्टार्ट करता आसा पठन. ओवर टू स्वातीजी. हरे कृष्ण. अथ पंचदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमयोगः. श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदः शाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रशस्तास्तस्य शाखाः गुणप्रवर्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा
अश्वत्थमेन सुमीरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् अस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवर्ति प्रशस्ता पुराणी निर्माणमोहाजितशङ्गदोषाः आध्यात्मनित्य विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्मुक्ता सुखदुःखसंज्ञे गच्छन्त्यमूढा पदव्ययं ततः न तद्भासयते सूर्यः न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्कामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वासयात श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्कामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। हरे कृष्ण। जगद्भासयतेऽखिलम् यश्चन्द्रमसि यचाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वाः सोमो भूत्वा सात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं प्रतिसन्विष्टः मत्तस्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैर्मयेव वेद्यः वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् स्वामिनो पुरुषो लोके क्षरक्षाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तम पुरुषस्तत्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य विवर्त्यवय ईश्वरः यस्मात् करस्करमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतित पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढः जानाति पुरुषोत्तमं स सर्व इद्भजति मां सर्वभावेन भारतम् इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नकाम् एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् गतकृत्यश्च भारतम् ओम तत्सतम् इति मद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आयच्या आमका 15वा अध्याय पुरुषोत्तम योग आयचे हे एकादशीक पुण्य दिवसाक आमका एक अवकाश दिल्याक कोंकणी महापुराणाक भागवत पुराणाक अनंत अनंत धन्यवाद दिसता। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभूजी. मस्त मस्त धन्यवाद. तुम्ही बाहेर असणारी तुमच्या टाइम काढून तुम्ही म्हणलेलं सर. मस्त मस्त धन्यवाद प्रभूजी. मस्त अशी तुम्ही केन्ना तुम्ही सेवा दिवपाक म्हणून रिक्वेस्ट करता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर आम्ही 16 अध्यायावरच्या त्या म्हणच्या याच्याची हरे जय गौरांगी माताजी आणि त्यांच्या टीम ओव्हर टू यू माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. मस्त मस्त धन्यवाद. आज आमगे लुट्टू श्लोक रिसाइट करू आसाची. 1 to 4 प्रेमा पै माताजी, 5 to 8 नागेश पै प्रभुजी, 9 to 12 शेखर करांजे प्रभुजी, 13 to 16 गीता नायक माताजी, 17 to 20 शोभा नायक माताजी, तशींची 21 to 24 अनुपमा नायक माताजी. हरे कृष्णा. प्रेमा. हरे कृष्णा. ओवर टू यू. नमो भगवते वासुदेवाय. अथ षोडशोऽध्यायः दैवासुरसम्पद्वियोगयोगः. श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलो लुप्त्वं मार्दवं वीरचापलम् तेजक्षमा धृति शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्य च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्. ओम हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. दैवी संपद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मासु च सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डवः. द्वौ भूतस्वर्गो लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च. दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु. प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः. न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते. असत्यमपतिष्ठते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहेतुकम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टामानोऽल्पबुद्धयः प्रभावन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः. काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः. चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावद्दिति निश्चिताः. आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः इहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयन्. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्से मनोरथम्. इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्. असौ मयो हतः शत्रुः स्वनिश्ये चापरानपि. ईश्वरो अहम् अहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सत्ति. आड्योऽपि जनमानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया. यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः. अनेकचित्तविभ्रान्ताः मोहजाल समावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. आत्मसंभाविताः स्तब्धा धनमानामदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेन विधिपूर्वकम्. अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः
मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् असुरीशैव योनिषु असुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मामपापैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। हरे कृष्ण। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधः लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्मुक्तः कौन्तेय त्वमद्वारस्त्रिविन्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम् यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धिम् अवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुं ह्यारसि। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण. श्लोक पारायण केलेले पूरी जनांक मस्त मस्त धन्यवाद. चंदुकोनु स्वष्टुकोन स्वांगिलस प्रेमापै माताजी, नागेश पै प्रभुजी, शेखर खरांजे प्रभुजी, गीता नायक माताजी, शोभा नायक माताजी, तशेंची अनुपमा नायक माताजी टायमार जॉईन जावन चंदुकोन म्हणलेले हाका प्रती पण तुम्ही येताची तुमगे सेवा दिताची अशी केन्ना येवका म्हण तुमगेले हांव निमगून घेता भागवत पुराण कोंकणी तर्फेन. आणि आमके अवकाश दिलेले हाका भागवत पुराण कोंकणीचे सगळे ऑर्गनायझर्स मिगे मस्त मस्त धन्यवाद. माया नायक माताजी, भारती पै माताजी, तशेंची विनोदवाणी माताजी मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. हरे कृष्णा. ओवर टू यू. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी. चंदल आहे 16th चॅप्टर. मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. सगळ्यांनी भारी चंद पण मिळाले अशी सगळ्यांना तुमच्या प्रतिपटी घेऊन कमणा रिक्वेस्ट करतो. हरे कृष्ण. आता 17 चॅप्टर श्रद्धात्रय विभाग योग त्या म्हणच्या दिवसाची 1 to 5 शिल्पा हेगडे माताजी, 6 to 11 सुषमा शणे माताजी, 12 to 17 शांती शानभोग माताजी, 18 to 23 सुमिता भट्ट माताजी, 24 to 28 सुपर्णा भट्ट माताजी. ओवर टू यू शिल्पा हेगडे माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. दंडवत प्रणाम. अत श्रद्धात्रय विभाग योगो नामः. अत सप्तदशोऽध्यायः. अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः. श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु. सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत. श्रद्धया मयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः. यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः. अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहंकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. कर्षयन् शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः माय चैवान्तशरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्. आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानन् तेषां वेदमिमं शृणु. आयुस्सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः
रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहारा सात्विकप्रियाः कट्वं लवणात्युष्ण तीक्ष्णरूक्षविदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः यातायामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उत्तिष्ठमपि चामेद्यं भोजनं तामसप्रियम् अफलाकाङ्क्षितभिर्यज्ञो विधिद्रष्टो य इज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञो विद्धि राजसं विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणम् श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देवद्विजगुरुप्राज्ञ पूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् वो मानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अपलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। हरे कृष्ण। सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसञ्चलमध्रुवम् मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम् दातव्यमिति यद्दानन् दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम् यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टन् तद्दानं राजसं स्मृतम् अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातन् तत्तामसमुदाहृतम् ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्तास्तततं ब्रह्मवादिनां तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपक्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु
उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। ओम श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सगळ्यांके मस्त मस्त धन्यवाद। आमगेले रेग्युलर रिसायटीस सकाळी चॅप्टर आशिल्लीची सगळ्यांनी भारी चंद करून मिळत आसा। शिल्पा हेगडे माताजी, सुषमा शेणे माताजी, शांती शानबाग माताजी, सुनीता भट माताजी आणि सुपर्णा भट माताजी सगळ्यांके अनंत अनंत धन्यवाद। अशीच तुम्ही केदनाय तुमगे सेव दिवका म्हणून रिक्वेस्ट करता। हरे कृष्ण। माया माताजी लास्ट चॅप्टर 18th माताजी एक चॅप्टर मोक्ष मत संन्यास सांगता योग पंचायतसची माया माताजी 6 विनया नायक माताजी, 7 to 12 संध्या ईश्वर माताजी, 13 to 18 गीता नायक माताजी, 19 to 24 विजया भट माताजी, 25 to 30 देवकी कामत माताजी, 31 to 36 दीपा भट माताजी, 37 to 42 सगुणा भट माताजी, 43 to 48 प्रज्ञा वागले माताजी, 49 to 54 स्फूर्तिपय माताजी, 55 to 60 वारिजा कामत माताजी, 61 to 66 हरग्रीश जयगौरांगी माताजी, 67 to 72 दीपा भट माताजी, 73 to 78 विजया शेणे माताजी। ओवर टू यू विनय नायक माताजी। हरे कृष्णा। सवय तुम्ही नाचवा। विनय नायक माताजी, पूजा वेटेकर माताजी तुम्ही रेडी असावे। हरे कृष्णा। संध्या ईश्वर माताजी तुम्ही स्टार्ट करता माताजी। सांगू का का हा सांगा सांगा माताजी। फर्स्ट तुला नव्हे फर्स्ट टू 1 to 1 to 6 ओके। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्षसन्न्यासयोगः। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमा। त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। संध्या ईश्वर माताजी नाचवा। 7 to 12 कोणी म्हणतावे कंटिन्यू करते आता नाही कोण सांगू असला सांग रेकॉर्डिंग सांगतावे।
हरे कृष्ण माताजी संक्षिप्त हाँ नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते मंचासो माताजी हरे कृष्ण 12th मंत्र माताजी अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रीत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् हरे कृष्ण 13 to 12 sorry 13 to 18 गीता नायक माताजी नाची दिसना त्यांनी पण चान्स मेळनतिला सवे अंतु 18th चॅप्टर 13 to 18 श्लोकास कोणी म्हणतावे चान्स मेळनतील कोणी असल्यार म्हणून येतो हरे कृष्ण विजयशणी माताजी तुम्ही म्हणत हरे कृष्ण पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे साङ्ख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम् शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्र कृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविध कर्म संग्रह हरे कृष्णा जय भट माताजी 19 to 24 मंडका माताजी ओके ओके 19 to 25 ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिविधै गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसङ्ख्येन यथावत् शृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम् पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावा पृथक्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु यज्ञानं विद्धि राजसं यत्तु कृष्ण वेद कस्मिन् कार्ये सक्तमहेतुकम् अतत्वर्ता वदल्पं च तत्तामसमुदाहृतं नियतं संगरहितं आरागद्वेषत कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतं हरे कृष्ण हेलो हरे कृष्णा 25 to 30 देवकी कामत माताजी
मस्त जण ऍबसेंट असायची आजी. सांगू माताजी? सांगा माताजी. असं माताजी. नातानी नाच. ओके. अनुबंधं क्षयं हिंसाम् अनपेक्ष च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत् तामसमुच्यते मुक्तसंगो नहं वादी दत्युत्साहः समन्वितः सिद्ध्य सिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विकमुच्यते रागी कर्मफलप्रेप्सुः रुग्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शशो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते. कईता मुण्क माताजी? 30 बुद्धिर्भेदं दतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. यया धर्मं धर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी. अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतान् च बुद्धि सा पार्थ तामसी. धृत्तायया धारयते मन प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेन्याव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी. यया तु धर्म कामार्थान् धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकाक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी. यया स्वप्नं भयशोकं विषादं मदमेव च न विमुच्यति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी. सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतश्रभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम्. विषयेन्द्रिय संयोगा यतदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्. यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मना निद्रालस्य प्रमादोत्तम तत्तामसमुदारतम्. न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभि स्यातिभिर्गुणैः. ब्राह्मण क्षत्रियविषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभुवैर्गुणैः. शमोदमस्तपः शौचं शान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्. हरे कृष्ण. प्रज्ञा वाकले माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. लाइट फ्लक्चुएशन. हरे कृष्ण. शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्. कृषिरोगरक्षवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यपि स्वभावजम्. स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः स्वकर्म निरत सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु. सर्वकर्माणा
तव कर्मणा तम्भश्चर्य सिद्धिं विन्दति मानवः। श्रेयान् स्वधर्मो विगुण स्वपरधर्मात् स्व अनुष्ठितात् स्वभावानियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निर इव्रतः। हरे कृष्ण। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां सन्न्यासेनादि गच्छति। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे। समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तः धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयांस्ति त्यक्त्वा रागद्वेषव्युधस्य च विविक्तस्ते विलग्भाषी यतवाक्कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तः ब्रह्मभूयाय कल्पते। ब्रह्मभूतप्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भक्त्या मामभिजानाति यावान् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं सर्वकर्माण्यपि स्यधा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। मच्चितः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि अत चेत्त्वमहङ्कारात् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृश्येतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने नियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इदं ते नातपक्षाय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति न य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिमयी परां कृत्वा मामे वश्यत्य संशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कच्चिन्मे प्रियकृतमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि अद्देशते च य इमं धर्मं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टस्यामिति मे मतिः सद्दावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभां लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। कच्चिदेतच्युतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिद् ज्ञानसम्मोह प्रणष्टस्ते धनञ्जय।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा त्वत्र सादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। सञ्जय उवाच इत्यं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। व्यासप्रसादाच्युत वानेतत् गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। राजन् संस्मृत्य विजयश्री संस्मृत्य माताजी हरे कृष्णा. हानी पण संध्याईश्वर माताजी आत्ता जॉईन केलं त्यांनी कंटिन्यू केलं ऍड नाव आहे तुमका माताजी येस जय माताजी नाव आहे तुम्ही एक म्हणला ना स्लोट येस हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. 75 ना. व्यासप्रसादाच्युतमान् एतत् गुह्यम् अहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। राजन् संस्मृत्य संवादमिममद्भुतं केशवार्जुनो पुण्यं पश्यामि च मुहुर्मुहुः। तच्च संस्मृत्य रूपम् अत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् पश्यामि च पुनः पुनः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। हरे कृष्ण कृष्णार्पणम्। हरे कृष्ण माताजी. काशिटाची शारदे पळच्या चमकल वेळ द्या माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. तुमका एक चान्स मिळेल विजयश्री माताजी मस्त थँक्स माताजी तुमका मध्यंतर आपयलाय मस्त मस्त सॉरी माताजी क्षम करता म्हाका हे दिसलं की त्यांनी लास्ट मिनिटात जॉईन जाल्यांचे 4 श्लोक म्हणोचे दिसले. मस्त थँक्स. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. सगळ्यांनी भारी चंद कोण म्हणलेलंच कोणाला नाव मिस जाल्यार म्हाका माफ करतात. कसं म्हळ्यार सुमार जण येयलीची कोण कोण दोन स्लॉट मेळले आसा. सगुणा भट माताजी, प्रज्ञा वागळे माताजी, संध्या ईश्वर माताजी आणि शिल्पा हेगडे माताजी तुमकां मस्त मस्त धन्यवाद. तशीच दीपा भट माताजी, स्फूर्ती पै माताजी, वारिजा कामत माताजी, जय गौरांगी माताजी, दीपा भट माताजी, स्फूर्ती पै माताजी सगळ्यांनी तुम्ही दोन स्लॉट मिळाले सर. लास्ट मिनिटाक तुम्ही आमकां सहकार दिलेल्याक मस्त मस्त धन्यवाद. अशी तुम्ही केन्ना येवन आमकां सहकार दिवका आमगे पारायणेक तुम्ही सहकार दिवका म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता भागवत पुराण कोंकणी तर्फेन. अनंत कोटी कोटी धन्यवाद सगळ्यांक. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आमगेले भगवद्गीता पारायण हांगाच काही जाता. थोडे अनाउन्समेंट करता. भारती माताजीने ऑलरेडी सांगितलं सर. एक मिनिट. सकाळ काय ಗೊತ್ತು ಸರ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಸೆಷನ್ ಚಾಲ ಸರ್ 6th ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಸೋಮವಾರ 8:30 ಟಾಪಿಕ್ ಸರ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ गॉड. स्पीकर सची हर ग्रेस डॉक्टर नळिनी रुक्मिणी माताजी. संडे सर जपा सेशन असता सकाळी 6:30 गंट्याक. हाजे डिटेल्स कोणाक जावपाक जाल्यार शिल्पा हेगडे माताजीक तुम्ही कॉन्टॅक्ट करूं. तशीच नेक्स्ट वैष्णव संध्या भजन 9th अक्टोबराक गुरुवार 8:30 गंट्याक. थीम असं हरे कृष्ण महामंत्र स्पेशल. जे कोणाक पार्टिसिपेट करचे असल्यार वैष्णव भजन संध्या टीमाक तुम्ही कॉन्टॅक्ट करूं. तशीच नेक्स्ट एकादशी रमा एकादशी 17th अक्टोबर शुक्रार येता.
रिसिटेशन 5:30 स्टार्ट जाता कोणाक नाव दिवचे आसा त्यांनी 1 to 9 म्हाका दिवेत ह्यो 10 to 18 भारती पै माताजीक दिवेत त्या दिवसू नेक्स्ट एकादशी दिवसू सेशन 5:15 सूर जाता 5:15 सूर जाता इथे म्हळ्यार इथे दामोदर मैन सूर जाता दामोदर आरती आसा कोणाकय दामोदर आरती होस्ट करची आसल्यार तुम्ही भारती पै माताजी किंवा आमकां दोगांक कोणाकय तुम्ही नाव दिवेत तशीच शनिवाराचे 7:30 श्रीला प्रभुपाद लीलामृत चाल आसा सगळ्यांनी अटेंड करपाक हांव रिक्वेस्ट करता मस्त मस्त धन्यवाद हांगाच्या आमी आयचे पारायण एंड करूया पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय श्रीला प्रभुपाद की जय हरे कृष्ण।